Ay, nadakpan na jud ko. Fuck me! Fuck daw! Then fuck me! Good morning, sir! GTA, lagi ni! Ay, good morning, sir! Aray! Aray, sir! Grabe ka naman, sir. Sakita to, eh. Lang. Wala lang kung tayo pasakitan ay good. Di lang good manumbag. Sir, good morning, sir. GTA ni GTA. Guys, dito guys. Good morning, sir. Good morning. Sir, good morning po. Uy! Good morning! Uy, bawal ya! Uy! Ay, sorry po. Ay, wala blend ko, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Love you, sir. Pero di kaya pong kumunong. Ay! Ilang daghanang players ay. GTA! GTA is really! GTA! Ay! Good morning, sir! Good morning po! Magpadaplin ko dito sa unahan sa Kalawakan. Sir, good morning, sir! Ay! 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 Nadakpan na jud ko! Ilan doon? Kuang susi. Alipat na pe. Baba! Ay! Dali lang. Baba! Ay, pababa. Ikaw, ganihara ka ba? Baba, dia, baba! Baba. Baba! Ma'am, baba. Baba, ma'am, Baba! Dili po. Eh, baba. let's go! Ay, matik to. Baron? Baron. Baron, nalagyan na sa out. Nakakuan man dahil naka-alive ka ba? Yes po, naka-live po. Live na live! Kasi pangalan, Sir Yamo, Sir Fernandez. Aray. Ah. Naka-live ni guys, naka-live ni Tanan. Watch and learn. Hindi nila yan lang, bunugaran na ninyo. I-carga na ninyo, sir. Ma'am, Yes. kalito tamo sa kay mga... Yes. O, ganito, ihag, alam, mag-holding hands na, ma'am, halik. Oh, ako lang ako ligunit, ma'am. I am being escorted right now. Shout out 237 million viewers. Shout out to everyone. Matabok ka na sila. Tabok na, ma'am. Yeah, sure. Tara, just escort me. Ay, finally. Okay.
Good morning po, sir. Morning. Ay. Aray. Ay. Whew. Ay, salamat aircon. Morning po, sir. Ha? Nga naman. I'm safe and sound with the police right now. With Ma'am Gornes. Hi, sir. Sa itong pangalan, sir? First name, so I can address you. Okay, dali. Umutubag si sir. Sige. Ma'am Gornes, saan po ako? Asa ko? Kachikahon daw ka na ko. Asa ko pa dong, ma'am? Asa ko ninyo dalon? Dito sa Santa Cruz Police Station to, ma'am. Okay. Sige po. Dalon daw ko nila og Santa Cruz Police Station, guys. Sir Chris Brian, just to prove that... Yang cellphone, ikaw na kinaristo naman siya, ma'am. Wala na. Why? Naristo na ka. Ma'am, naristo na ka. Nana kay katungod magpakahilom sa pagkakaron. Among kuano na nga undangon na imong live. Sige, kuha na. Wala na day ko yung right, ani. Embargohon na imong kan. Naristo naman ka, ma'am. Naamang kay kibuhat nga sa laod. Okay, sige. Okay. Wait lang, pero ayaw ninyo kwa. This is just my... Wait. Pwede na mo na siya kwaon, ma'am. Pwede na mo siya kwaon. Pwede na mo siya kwaon. Kanang, wala life force ha. Wait Oh, lang. lagi, Let me do it on my own Oh. pace. Kanang kalma lang. Sige, wala. Okay, kadali lang. Okay, guys. Magbabay sa ako sa Oh. mga followers. Guys. Babay sa karon. Because I will be apprehended finally. Mabalik lang ko. See you next mission. Bye-bye.